Hello, kuzasang po ngimeng de choki nga yoga te mi chi la. Dalen dari nga chi yoga be mi di nga chi gi zukham sem de sugara de to dalen ya te oni gi de nei la. Dalen nga chi nana le nga chi gi tsa de soya gara ti de tsa de se gara hisan sa zo on la. Dalen dari to nga chi gi yoga lujong dari gi be mi de su mam nga chi gi shegu shunegi the ikina beochin healthy digestion da healthy gut giden no ela delen nabu zimi desu in case operation chap pe phona chem riochin delen atsi zap pe chenala da so da ngachi gutsuge tangpara ngachi zo de to chi position de to chi na denila talanga chi gi lapti ane be chin mudra na pumo ni gi thoka jade ngachi gi kep kamchi tha subchin thani bet chumni ngachi gi japtia kadam chi tha subchin thani la tenga chi goma chui hamagera chi khabe om chi lap ke la te om lapta de ke dinga chigi ekonale member ke dinga chigi phonale ba chuchin lejme la buleni nana kole be mituchini la so danga chigutsuge la tangpara ngachi beola bachin ngachi surya namaskara labi de beola te surya namaskara di ani thi di sanskrit nai la telen lalu lujongi ming lalu ngagi sanskrit na khoragi ngoma ming di be lapni te lalu inkina be lapni la te ngachi zong khana beochin nimalu chat se zembela la so da gera longe te ani surya namaskara gi kole atsila bachin di dafu hema dunrap chutham te chilera ani chedo mela da nim shauda lo khong lom chinde ani nimalu chatse surya namaskar ti bedo mela te ani ki phen di gachira moze ochinga chigi zu guto da makam chinsin ga ratsa de sutini telen zu te to oni gi den leila la so gutsuge tangpara ngachi dengi dongkhaoni tengachi samastiti lapachin attention pose tena deshimle tangpara ngachi lap themujani kole be bulen be lapti ya tini kutugia badi tengachi gi kepti achi dongka phidi te dong japkha achi kuptila te gole be kep nale be gole be dongka kupte unila tena hejimle ngachigi lapti kam gi zukha jani la pumonishra atkumdi kam epti jab khabadi pumoya ma sakha jani telen gule bemito yatani ngachigi jangkho just dichini tru gule belap ma jani jab khagi kam di ta pumudi thuni te dongkha gi kam di jab khabani la mito dongkha tani nale be gole be ngachigi pumuni chira ma sakha kini dalen atse jab kha jimle ngachigi jangkho chest da chin ma sakha jani la dalen ngachigi lapti chika member nana ila ngachigi kili di nana te nale be lap gule be ma sakha phidi yata onila ngachigi jangko druchini lap ma phini kamye jab kha phini la kole be ngachigi kiptale be ya nam kha phini te ngachigi kam ya ma sakha jani dalel ngachigi kam epti dongkha bani jab khagi kam gi pumudi ma sakha jadi turu ngachi gi jangko just chini mito yatani
Telen gole be lap majadi jab khagi kam diya dong khabani. Bulen digi be gole be yaloni. Lapni thipni jani jab kha achi chikupni. Te gole be loktira ngachi tangpa be mi step na hichila. Samasthiti, attention, duru ali di thachi pe gela. Anjali mudra. Hasta uttasana, lapya bani. Kip tongkha chipini. Pada hastasana, ngachi gi golebe, tongkha kupni la kep na lebe. Ten lap majani kam gi zukha. Da ngachi kam im jab khabadi la. Im jab khabadi jab kha kam gi pumuya ma sakhajani. Te ngachi gi jangkho chini mituyatani. Duru lap ma sakhajani. Te jab kha gi kam di thuni. Telen ngachi dong kha gi kam dia jab khabani la. Te ngachi gi zu di kadam chi thatsup chintani la. Podina na dam bejawchin. Dalen ngachi gi pomuni di ma duru sakhakeni. Ati jab kha jimle. Te ngachi gi chest jangkho dia ma sakhajani. Manke ngachi gi chinya ma sakhajani la. Te golebe ngachi ra lap ki a phi digi ana oni la bujanga asana cobra pose na. Te ana diptalo ngachi gi kam ye jab kha phigola. Te golebe ngachi gi kep na lebe ya nam kha phini la ngachi kep ta tele ngachi gi kam ki ting dia ma sakha gadem chi ja chup chinjani. Telen ngachi gi kam im di duru dong khabani kam ep ki pumudi jab kha sakhajani. Bulen digi be ya nam khatani. Ngachi gi lap majani. Telen jab kha gi kam di dong kha bani. Pada hastasana. Te gole be ya londi. Hasta uttasana. Ati jab kha kupni. Te ngachi loktira nahechi. Anjali mudra lapthebo jadi. Telen ani loktira ngachi samasthiti na attention na uni. Tenale pe ngachi lapni chira ya bani. Te lap ya tini gadem chiti tsupchin ya nam khatini. Ngachi kep na lebe te ngachi gi jab ya gadem chiti tsupchin tindi gole betongkha kupni. Telen lap ma kam gi bola kha jatsuchin shanila. Te nalebe ngachi dangpara kam imdi gi pumudi kumbe. Telen lap ipdi ya tha di ya bani. Te meto ya ngachi gi labuta tsochin. Te ekore na beochin gutoma jaru topla. Gole bedelin lap loktira ma kam gi zukhajani. Ta ngachi susu hatu bege kam im gi pumudi kumdi. Te lap imdi ya banila. Te golebe lap majadi pumuni chira thandi gibe te golebe ya to onila. Inkina beochin vertebrae by vertebrae golebe ya to onila. Thachi ko ya ombachinte lalu ati gue khu anzum beoni nyenkayela. Te loktira ngachi na hechi attention samasthiti pose la. Ngachi so asana di anjani asana bini ngachi gi duru ani di gini chi la inkina beochin twist chi dangpara ngachi gi kam ep di jab khabani gadem chi ba chupchin telen tongkha gi pumu di kumbe 90 degree straight na kumbe te jab kha gi ting di kam gi ting di thunila gachi pe thunila wachna ati balance thopne gi denno
Tenale betelen ngachi lap ichira thani tini tengachi gole begini lada em khatulu ta gadem chi gitsup chin gidi da gimitsube lapda delen lap themujani la te lap themujadi ngachi gi lap ki kilidi pumu gi chika jani la delen nale balance bedi metuya ta tochin yama sakhataru tupla te ani di duru ngachi gi phogi twist ime bala te nam ngachi phogi twist ya potini delen polu atiti shu pressure atiji machin namen samele jumi la phogi digestion gi denlu delen detox gi denlu ya kole beyatalani lapthani delen kamni thipni samastiti buleni thachi nana delen butani tangachi soso hatu dibege kam imdi japkha gadim chibatsupchin badi dongkha gi kamdi kumnila lapthani laptini Telen gole bengachi enkina beochin windmill zumbe ginila te gadem chi sinsin gitsupchin gidi da gimetsve lapda lapni di themojani la tengachi gi lap emgi kiligi pha pumugi chikajani te metu ya tarutup te ma dengu tarutup la tengachi anebe deptalu ngachi gi japkha kam di jeni meola japkha gi kam gi pumu di kadem chi thansup chin thanila te balance benila atire phatsu joru khemila duru lokte balance bedi talen kole beyaloni laptani la songa chi loktere samastitina hichi dangachi duru phogi gini chibeni twisting chibeni te ani di twisted triangle zilabi kam ep di japkha bani la telen kam ep di japkha bajimle kam nichira thangula te ngachigi lap em dia ngachigi kep na jao chin topla telen ngachigi lap ep dia tini la kadem chiti chupchin ya nam khatini te tim da lungachigi side stretch lap ni dia lejumbe top tupla te gole be butajimle dongkha onila dongkha onjimle tenga chigi lap epti kam gi chika ja chuachin janila ta shamu chwe lap da labachin ngachigi kam na zuru tupla telen lap ma jabe tanga chetsi balance be golana te jab khagi kam dia dead be shishu be mema jab khagi kam dia phegola ma sakha gadem ji phetsupchin te da balance du labachin te ngachigi lap emya ya nam khabadi thanila te anilu revolved twisted triangles labi paras twisted trikon asana telen gole be gutoma jani lap loktira kep kujani lap emdi te gole be yata onila te nale be ngachi soso hatu ginila ta nale be duru chachi tenge ane be gini cham chila telen ngachi ki lap soso em dia napkha tini la gadem chiti supchin tini la telen butam be gole be dongkha onila gole be tenga chigi kam nishira masakha phube balance bedi te lap kam ep kichika ja chuachin jani jama chuachin kam zube shuru topla te da balance tu lapta tenga chigi yagi laptia thanila delendru ngachigi japkha kam di
dead be shishu be bemba kadim chi masakha phitsup chin phinila gole betelen balance the chika be ya lombe turunga chi loktara dengi donka samastiti na hechi laso tangachi kera ma dengu dige tangparangachi pumukumni telen ngachi gi kamgi tingi thokade chuachin te anilu vajrasana zlabila diamond pose thachi hani vajrasana na buleni bhutani kole beduru buleni thachi tabudi khana lebe tanila turu thachi tangachi gi lapti thandi badi lapki zo nila fist telena ani ngachi gi lapti ma phogi ya member pho mata ja chuachin shanila ngachi gi navel gi hulu telen kole be bulen be ngachi gi japti thani kep thani te buta becham chi kole be tongkha onila te ngachi gi gutu di masa kha jalu topla te boda ngachi gi abudi ya thuni meola abudi kadem chi jap kha ja chupchin janila tani gi gachi beola bachin ngachi gi ani lapki pholu ani shujin do bala pressure te ani pressure di ngachi gi phogi nana organs this to massage beola ta ngachi pena zure massage beojo da khongi shu tenbe epto memala te di the same thing here ngachi gi lapki gentle pressure jin be ngachi gi phona na organs this to gentle massage beola Lialoni golebe telen laptani. Telen ngachi golebe ta kambrerebe ngachi tongkha shani. Ta ngachi tangpara ngachi kam emdi ya kumni. Ardha padmasana na half lotus na ya kumni la. Telen ngachi ki kam gi ting di ngachi gi navel gi olu ongola. te anam chi na yurutop la khemi la kadem chi hitsup chin he kam gi ting di kadem chi bolo kha batsup chin bani la te nale be ngachi lap ni chira ya thuni la lam kha tini te gole be ngachi kep nale be te dong kha honi la turu ani gi ngachi gi kam gi ngachi gi phona pressure jindo mela te gole be turiya tauni lap yatini te lap gole be mata jani ta lap kam imdi debara jabe te kam ipti ngachigi abu zukha tapnila te ani poslu 12 vajrasana zilabi tangachi dangpora ngachi gi lap epti yathumi pumugu janila so hatu pumugu shadi japkha phinila twist peni ngachi gi phoda kep na lebe te ngachi gi kam zunila lap em gi zu chuachin zunila telen dru ngachi ginila twist benila te japkha tabe nam beru ngachi budi ka mashala butang lendi bedra juna kole bedonka tani meto donka tani devoda ngachi gi kam di zoom bera jani talan ngachi gi lapti epti tanila lap epti tanila lap epti tajimle talan kole bedru buta bedelen donka kopnila donka unila kole be bulen be delen ya loni ngachi gi kam
re bedelen dongkha tani la so tanga chi ani hatu em hatu ka chi be chok thepe ep khatoya begola balance gidelo ta ngachi tangpara ngachi kam ep ti ya tapnila ardha padmasana la half lotus la talen ngachi ki lapti ya nam khagadem chiti supchin japna lebe tibe kole be dongkha honila tenga chikam zu chuchin kam zuni suma chupru khemila na hiru topla gati hiru just buleni nana telen butani chika Through ngagi dachi lapto zumbe kam gi gentle pressure at the side of our abdominal jimel ani beodalu mitu yatani kole be lap yabani telan lap ma shani tangachi ki kam ipti tepara shadi kam emdi sukha abugi sukha kumnila tangachi bara vajrasana posna heji tangparangachi gi lap emdi pumu gujadi ki jab ka phini la phini telen ngachi ki lap ep ki ngachi ki kam zu chuachin zuni la telen ngachi twist beni jab khatani kadem chi ngachi ra phitsupchin twist betsupchin beni debe oda ngachi ki budi nam berukani meola bu nana len bu chikata kole bebito de donkhatani ngachi ki zu dia donkhabani telen ngachi ki lap ep ti jab khara jabe lap em di thani butajim le kole bete kole be donkha honila telen ngachi ki gutu di masa kha ke jaochin topla kole be bulen be yaloni kamrere be donkha thani kam thashimle ngachi gidru japya thani kepya thani tangachi gi lapnip ti thipni la lapnip thippe telen tangachi gi ache donkha juni telen ngachi gi kam ngachi gi lap ki kora chapta zumbe circle benila one tele ani ki ngachi gi phoya gi jola ne be oda ngachi gi phoya nazlera kora gido zumbe chorwa ne be ila delen ngachi soso hatagini hane be ngachi giudalu kora chapta ngachi gi nana gi phoya kora gido zumbe chorwa mila kole be lap majani kep ta jab thani tanale bengachi kamni di ache kumni tangachi soso asana gi mengdi navasana zalabi boat pose lap thani kep thani jab thani talan ngachi gi lap ngachi gi kamni di ya thunila ta am chi be juru topla tali wale atmam betube lawachin kam gi pumudi thanila tenga chi phodi dam beja kola pho dam lap tenga chi gi budi dam majala pho kam atsre pa be ochin leshmila kulebe butambe telen lapya majani ta ngachi sakha japku denila kerama tadale bengachi ki kamni di kumnila te kamni ki bana sato atsin jani ta ngachi supta setu bandasana se bemi lapi di bemi ngachi ki phodi ani ki tinjo te ngachi ki chest jangkhoya ani ki chiola ta gadebe beon la wachin ngachi ki kepti ya nam khagadem chi phitsup chinya phinila talen ngachi gi lapti ane be thippe ma holu jaru tupla
Te kam ni di chika member na la. Kole be buta me te ma loktira kam thani la. Nale be ngachi gole be kam em dia thuni telen pa ngachi ep khatulu sakhajani la. Sakhajabe telen ngachi gi lapki ane be ten be zuru tupla. Tebe oda ngachi gi back the shoulder blades nichra jabka mat dengura shagola. Te ani gi ngachi gi kame tiu ngachi poya twist jiu ngachi gi spine twist beo ngachi gi kam na yumi hips the IT band this ani gara lejum be stretch beo la kole be kam di lokti abani te marjani tangachi sosa hatu bege kam eptia thuni te gole be pahata soso hato janila te gututi tham be jarutopia soso hatu tarutopla gole be kam dia tabani telen mata tham be janila ta tari ngachi ki jura yoga asana di jamsho dira ila jamsho dira I simple I lapru anigi benefits the pain beochin lashara yupila ta anidi gadbe begolo chin kam nichira ya tandia janila tenga chi chimna ye beochin ngachi ki kam gi tingdi pajangu sharutopla they completely relax baby gole be kama sha be kam nichiragi bana ate sato janila tafi gi pen gachira moze ochin gachi gi pona digestion gachi kep nani telen gachi chiru nyema tsup telen gachi duru kam atre zi be ochin telen kam tachi bedo zumbe namkha ki atsi ke jaochin kamanga dichi ke jaochin name samilejmi la ta nalu ngachi jura shavasana zlabi complete ngachi gi zugera bong bong be lele be jani tengachi dari be mi lyujongi yoga asana zasugi ngachi gi zuda semna chorwa gadebera wi ane ngachi sem diani ngachi ra zu na bani ngachi ra gi sem di duru ngachi gi bu na bani te ngachi ra gi sem di makam na le be yata gutu chin bani la the body scan the lap pe to bala english na te na le gole be ngachi gi kam ni di chikhashani lap ep di ka namchugi lap epti namchugi zuka jadi zuka ginila te nale be ngachi gole be yata londi te ngachi position kam da gachi position deuchina dinila te ngachi gi lapti chin mudra na ane be sha chochin ngachi pumu nigi talu the ring achi ki class ti gade pe gutsui te juya anebera tunila te gera ngachi chikhabe om chilap kela metu chumni kep thani telen om gi ke ding achi gi phonale be ba chochin la ngachi gi don di thele be jani do otomasumni buleni nana
La so de lendari ngachi yoga the lujong temidi nabuya ngachi chikhabera chechongi rewaye de len nabulo penton ze wigi rewaye la so kadinche la